Arjummaan misooma gooftati sabni hunduu hirmaada kootaati furtuudhaan sababa eebbati daandiidhaan wabii boriif taati. Arjummaan misooma gooftati sabni hunduu hirmaada kootaati furtuudhaan sababa eebbati daandiidhaan wabii boriif taati. Arjummaan dadaloo keessatti inni beeka baaduu keessatti harkistee fiddi ijoo eebbati abdiidhaan wabii boriif taati. Arjummaan misooma gooftati sabni hunduu hirmaada kootaati furtuudhaan sababa eebbati daandiidhaan wabii boriif taati. Arjummaan dadaloo keessatti inni beeka baaduu keessatti. Afur kaasee amma kudhanitti nu dubbise. Abboota firdii boqonnaa ja'a lakkoofsa furii kaafnee dubbifan. Fuullee isaanii buufatanii wanta lafti isaanii baasu amma naannoo mandaraa Gaazaatti hin balleessu turan. Akkasumas horii isaanii ittiin jiraatan haala saawwa isaanii yookiin sarree isaaniif hin hambifne. Isaan dunkaanota isaanii fudhatanii horii isaanii oofanii akka gurmuu hawaannisaatti waan dhufaniif namoota isaaniitii fi gaalota isaanii lakkaa'uun hin danda'amu ture. Akkasitti biyyattii saamuudhaaf itti duulan. Warri Midiyaan Israa'eloota hiyyoomsanii gadi waan deebisaniif sabni Israa'el gargaarsa Waaqayyoo hin kadhatan. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን የምናየው ርዕስ ብዬ የሰጠሁት ወደ እግዚአብሔር ጩህ እግዚአብሔር ጩኸትን ይሰማል። ኩታ ከነረዳ በኔ ሰገሌ ዋቀዮ ከኑ በሊ ወጅን ይላሉ ገረ ዋቀዮ ትይ ዋቀዮ እየከይነጋ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ኩታ ከነ ከሰተ ሰገሌን ዋቀዮ ስለ እስራኤል ሕዝብ ነው የሚናገረው። ዋኤ ሰበይ እስራኤል ከነኒ ዱባ ከቁጥር 1 ጀምሮ ስታዩ የእግዚአብሔር ቃል ኩታ ከነ ለኮስ ኮ ካፕቴኔ ሮላታ ሰገሌ ዋቀዮ የእስራኤል ሕዝብ በእግዚአብሔር ፊት ክፉን ስራ ሰሩ ይላል። ሰበይ እስራኤል ዋቀዮ ዱረቲ ኦጂ ሃማ ኦጀተኒ ጀዳ ከዚህ የተነሳ ይላል ከነራ ከንከኔ ጀዳ ክፉ ከመስራታቸው የተነሳ ያከወጀቹ ሳኒራ ከንከይ እግዚአብሔር አምላክ ዋቀዮ ለሰባት ዓመት ይላል ወጋ ቶርባ ፌላ ለሚዲያም እጅ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። አርከ ወረ ሚዲያን ትደበርሴ ሳንከነ እግዚአብሔር ፊት ክፉ ከማድረጋቸው የተነሳ ዋቀዮ ዱረቲ ሃማ ዋን ኦጀተኒ እግዚአብሔርን ስላልሰሙ ዋቀዮ ነገው ድደን ከዚህ የተነሳ ከነራ ከንከይ እግዚአብሔር ዋቀዮ ለሰባት ዓመት አሳልፎ ለሚዲያም ሰጣቸው ይላል። ወጋ ቶርባ አርከ ሚዲያን ትደበርሴ ሳንከነ ጀና ለኢየሱስ ይሁን ወልፍኒ ኢየሱስ ይባል። ከዚህ የተነሳ ከነራ ከንከይ የእስራኤል ሕዝብ በጣም ተጨነቁ። እስራኤሎን ባየን ፓታን ምክንያቱም ሰበብንሳ ሚዲያማውያን በጣም አስጨነቋቸው። ወር ሚዲያን ባየን ፒሳን የዘሩትን ዘር ሁሉ ይወስዱባቸው ነበር። ወጂሳን ሰኝሳን ፈጫፈተን ዱማይ ሳቡቱራ ይወስዱባቸው ነበር። ጀላፍረቱ ቱራ ያላቸውን ንብረት ይወስዱባቸው ነበር። አበኘ ሳቀበን ፍረቱ ቱራ በጣም ያስጨንቋቸው ነበር። ባየን ፒሱ ቱራ ከዚህ የተነሳ ከነራ ከንከይ የሚያደርጉት ነገር ስላጡ ዋንጎና ዋንደበኒ መፍትሄ ስለጠፋ ሰበበ ከንቲን ፈየ ዋንደበኒ እግዚአብሔርም ለሰባት ዓመት አሳልፎ ስለሰጠ ወጋ ቶርባ ዋቀዮ ደበርሴ ዋንከነ ተጨነቁ ይላል። ባይሰኒ ዲበታን ከዚህ የተነሳ ከነራ ከንከይ ወደ ተራራ ወጡ ይላል። ገረቱሉት ባኒ ጀ ሕይወታቸውን ሊያስመልጡ ሰበ ልቡ ሳኒ ኦልቹ ነው ምሽግን መቆፈር ጀመሩ ይላል። ባከት ዶጋ ተቆፈረታ የሚያመልጡበት ቦታ ባከት ኦላን ከዚህ የተነሳ ከነራ ከንከይ ምሽግን መቆፈር ጀመሩ። ቦለ ቆታታን በተራራው ውስጥ መደበቅ ጀመሩ። ቱሉ ጀለዶ ከቹ ከዚህ ጀልቀባን የተነሳ እንደዚህ ያደረጉ ከነራ ከንከይ ከስጎዳን እግዚአብሔር መጡና ዋቀዮ ዱረንፈኒ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ይላል። ገረ ዋቀዮ ትይየኒ ጀና ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ውልፍኒ ኢየሱስ ይባል። ወደ እግዚአብሔር ስትጮይ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልስ አለ። ገረ ዋቀዮ ትጋፈ እይቱ ዋቀዮ ብራዴ ቢቀብዳ ተያጠው ነበረ። ምን ሰበብ ነበር ፈለደ በኔ ቱራን ቤታቸውን ለቀው ሂደው ነበረ። መነሳኒዲ ሰኒዴ በኔ ቱራን በዋሻ ገብተው ነበረ። ጎልጋ ጀለገለኔ ቱራን ሕይወታቸውን ሲያስመልጡ ነበረ። ለፈቲ ኦለም በርባዳ ቱራን ይኖሩ ነበረ። ለፈቲ በቀተን በርባዳ ቱራን ያላቸውን ንብረት ተወስዶባቸው ነበረ። አቤል ሳኒ ፍረት አቤት ቱራን ያላቸው ነገር በሙሉ ተማረኩ ይላል። ዋን ኢሳቀበሉ እንዲኑ ጀላ ፍረት አቤላ ደግሞ
dhufanii doorsisuu turanii ከዚህ የተነሳ kanarraa kan ka'e ወደ እግዚአብሔር ሲመለሱ gara waaqayyootti deebi'an ወደ እግዚአብሔር ንስሐ ገቡና gara waaqayyootti iyyatan ወደ እግዚአብሔር መጫው ጀመሩ gara waaqayyootti iyyuu jalqaban እግዚአብሔር እንደዚህ አለ waaqayyo akkas jedhe እኔ ጩኸታችሁን ሰምቻለሁ አለ ani iyya keessan dhaga'eera jedhe ስለናንተ አለ እግዚአብሔር iyya keessan ani isiniif እኔ ስለናንተ waa'ee keessaniif ነቢያት ልኬያለሁ አለ raajii ergeera ስለምን ትፈራላችሁ maaliif sodaattu ስለምን ትጨነቃላችሁ maaliif dhiphattu ታች ስታነቡ gadi sittanii yeroo dubbiftan እኔ አለ እግዚአብሔር ani jedhe waaqayyo ከግብፅ ያወጣችሁ እኔ አይደለሁም ወይ አለ ani isiniin kan Gibxii baase mitiire ወደ እነሱ ነቢይ ላከና gara isaanitti raajii ergee booda ከግብፅ ያወጣችሁ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ አለ ani biyya Gibxii kana isin baase waaqayyoo keessan mitii jedheen ስለምን ትፈራላችሁ maaliif sodaattu ስለምን ትጨነቃላችሁ maaliif raafamtu ከዛ በተጨነቃችሁበት ሀገር ልጆቻችሁን ይዤ ያወጣሁት እኔ አይደለሁም ወይ አለ biyya dhiphinaati garbummaa jalaa kan qabee isin baase ani mitiitti jedhe waaqayyo ትፈራላችሁ አለ maaliif sodaattu jedhe እኔ waaqayyo ከእናንተ ጋር ነኝ አለ ani isinii wajjinan jiraa jedhe ሰምቻለሁ አለ iyyata keessan dhaga'eera ጩኸታችሁን አይቻለሁ አለ gurri iyya keessan dhaga'eera miidhama keessan argeera አይቻለሁ አለ miidhama keessan argeera jedhe ስለዚህ ጩኸታችሁን ሰምቻለሁ iyya keessan dhaga'eera ተናችሁ ቃሌን አልሰማ ያላችሁት አለ sagalee koo dhagaa እኔ ግን ዛሬ ጩኸታችሁን ሰምቼ ነብይ ልኬላችኋለሁ አለ arra sagalee keessan dhaga'ee raajii isinii ergeera jedhe ኢየሱስ ይሁን ulfinni yesuus ዛሬ በመከራ ውስጥ ያላችሁ arra dhiphina keessa ዛሬ kan jirtan በጭንቀት ውስጥ ያላችሁ dhiphina keessa kan ዛሬ jirtan ምን ይሻለኛል ባላችሁበት ነገር maal naa wayya kan jettan irratti ባለቀሳችሁበት ነገር waan irratti boossan ወደ irratti እግዚአብሔር ጩኹ እግዚአብሔር መልስ አለው gara waaqayyootti iyyaa waaqayyo deebii isinii qaba እግዚአብሔር ለልጆቹ መልስ አለው waaqayyo dhala keessaniif deebii qaba በማይቻል መካከል እግዚአብሔር መልስ አለው waan isin dadhabsiise irratti waaqayyo deebii qaba ክብር ለኢየሱስ ይሁን ulfinni yesuusiif haa ta'u ኢየሱስ የሚፈልገው ኢየሱus kan barbaadu የኔና የእናንተ መመለስ ብቻ ነው nuun gara waaqayyootti deebi'uu keenya barbaada በመከራው ሳለን ወደ እሱ ስንጨው rakkina keessatti gara isaatti yeroo iyyinu እግዚአብሔር መልስ ሰምቶ መልስ ይመልሳል waaqayyo dhaga'ee deebii laata ክብር ለኢየሱስ ይሁን ulfinni yesuusiif haa ta'u ሐዋርያው ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔርን ቃል ስታዩ hojii ergamootaa boqonnaa 12 irratti sagalee waaqayyo yeroo ስለ ilaallu አንድ ጴጥሮስ እናያለን waa'ee Phexros argina ሄሮዶስ Herodos አይሁዳውያን ለማስደሰት warra Yihuudootaa gammachiisuudhaaf ምን አደረገ በወህኒ ቤት ጣለው ይላል mana hidhaatti darbatee jedha እነሱን ለማስደሰት isaaniin gammachiisuudhaaf ነገር ግን haa ta'u malee ቤተ ክርስቲያን waldaan ስለ kiristaanaa ጴጥሮስ አጥብቀው ይጸልዩ ነበር waa'ee Phexros cimsanii kadhatu turan ወደ እግዚአብሔር ይጮሁ ነበር gara waaqayyootti iyyuu turan ጴጥሮስ Phexros ለአራት ጭፍሮች አሳልፎ ተሰጥቷል eegdotatti bakkuta afuriin eeganiin dabarfamee laata ሰንሰለት ታስሯል sansalataanis hidhamee እግሩና እጁ ታስሯል harki isaa miilli isaa hidhamee በአራት ወታደር ይጠበቃል wattaaddaroonni immoo hin eegu ክብር ለኢየሱስ ይሁን ulfinni yesuusiif haa ta'u ጴጥሮስ ይታሰር እንጂ Phexrosin hidhame malee ጴጥሮስ እንዲሞት አሳልፎ በወህኒ ቤት ይሰጥ እንጂ Phexrosin mana hidhaatti du'atti dabarsanii haalaatan ስለ iyyuu malee ጴጥሮስ የሚጸልዩ አብያተ ክርስቲያን ነበሩ waldaan kiristaanaa waa'ee Phexrosiif warri kadhatan jiru turan በመጸለይ kadhannaadhaan ወደ እግዚአብሔር በመጫው gara waaqayyootti iyyuudhaan መልስ አለ deebiitu jiraame እግዚአብሔር መጫው gara waaqayyootti iyyuudhaan መልስ አለ deebiitu jira ክብር ለኢየሱስ ይሁን ulfinni yesuusiif haa ta'u ከዚህ የተነሳ እንደዚህ ሆነ kanarraa kan ka'e akkasitu ta'e ጴጥሮስ ታስሮ ተጨንቆ ነው ያለው Phexros hidhamee cinqamaa jira በሰንሰለት ነው ያለው sansalataan hidhamee jira መውጣት አይቻልም ba'uu hin danda'u ስለዚህ kanarraa kan ka'e ወታደሮች ይጠብቁት ነበር wattaaddaroonni inni eegu turan ክብር ለኢየሱስ ይሁን ulfinni yesuusiif haa ta'u ጴጥሮስ Phexros ነገ ይሞታል ተብሎ ይጠበቅ ነበረ booriin du'a jedhamee eegama ture ምክንያቱም ሄሮዶስ አይሁዳውያን ለማስደሰት ነበር ያስገባው kana Yihuudoota gammachiisuudhaan Phexros dabarsee laateeraa salphate ክብር ለኢየሱስ ይሁን ulfinni yesuusiif haa ta'u ጴጥሮስ ይታሰር እንጂ Phexros haa hidhamu malee እግዚአብሔር ከጴጥሮስ ጋር ነበረ waaqayyo Phexros wajjin ture እንደዚህ አለው እግዚአብሔር akkas jedhe waaqayyo መልአክ ላከና ergamaa isaa ergee ጴጥሮስ ሆይ አለው Phexros jedhe ተነስ አለው ka'i jedhe ጫማህን ልበስ አለው kophee kee kaadhu jedhe ልብስን ታጠቅ አለው uffata kee uffadhu jedhe ተከተለኝ አለው na duuka bu'i jedhe ክብር ለኢየሱስ ይሁን ulfinni yesuusiif haa ta'u በቤቱ ውስጥ ጴጥሮስ በታሰረበት ቤት kutaa Phexros keessatti hidhame keessatti የእግዚአብሔር ብርሃን በራ ይላል ibsaan waaqayyo inni fee jedha እዛም መልአክ ላከለት እግዚአብሔር waaqayyo ergamaa isaa ergeef የእግዚአብሔር መልአክ መጣና
ergama waaqayyo dhufeetu እግሩ ላይ ሰንሰለቱን በጣጠሰው ይላል miilla sarrasa ture sansalaticha hin kuteera ክብር ለኢየሱስ ይሁን ulfinni yesuus ለሰው የማይቻል namaaf kan hin danda'amne እግዚአብሔር ይቻላል waaqayyoof hin danda'a ከዛ እንደዚህ አለ kanaaf akkas jedhe መልአኩ ergamichi ጴጥሮስ ሆይ Phexrosin ተነስ አለው ka'i jedhee ተከተለኝ አለው duukaa bu'i ምክንያቱም በሮች ሁሉ ቁልፍ ናቸው sababii isaa balbaloonni hundinuu cufaa ነገር ግን haa ta'uyyuu malee በዛ በጨለማ ውስጥ የእግዚአብሔር መልአክ ብርሃን ስለበራ dukkanicha keessatti ergamaan waaqayyoo ibsaa isaa waan ibseef ሰንሰለቶች ሁሉ ከእጁ ላይ ተበጣጥሰዋል sansalatoonni sun harkaan miilarra hin hiikaman ጫማውን በለበሰ ጊዜ caammaa isaa erga kaatee ልብሱን booddee በለበሰ ጊዜ uffata isaa erga uffatee ga'e booddee ህልም ነበር የመሰለው abjuutti fakkaata ከዚህ የተነሳ kanarra kan ka'e ከተለኝ ሲለው kan ibna duukaa bu'i qaba ተከትሎት ወጣ duukaa ba'i ሲወጣ duukaa yeroo በሮቹ ሁሉ አውቀው ተከፈቱ ይላል balbaloonni hundinuu ofiin beekamanii banamanii አንደኛው በር አውቀው ተከፈተ ይላል irra banamee jedha ሁለተኛው በር አውቀው ተከፈተ ይላል inni lammaffaa sin banameedha አስቸጋሪው ሶስተኛው በር አውቀው ተከፈተ ይላል inni sadaffaa sin banamee እግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ humni waaqayyoo gaafa dhufu እግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ humni waaqayyoo gaafa dhufu እግዚአብሔር ህልውና ሲመጣ argamsi waaqayyoo gaafa dhufu እግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ulfinni waaqayyoo gaafa dhufu ችግራችሁ አውቆ ይከፈታል rakkinni keessa ofii kana አውቆ ይከፈታል beekabbanama ሞት አውቆ ይሸሻል du'i si baqata ያለ ነገር ይፈታል wanti እስራት dhaqusini ni qaba ይበጠሳል inaakee ni qaba Basura diaba. Oh, shada la kiaba. Ila badasa. Iba badasa. Ofi beekaba dabaya. በህይወትሽ ላይ ሲሰራ በህይወትህ ላይ ሲሰራ Jireenya keerratti yeroo jiru ህልም የሆነውን ነገር ይሰራል waan akka abjuu wayii ለሰው hojjeta. ግራ የሚያጋባ Waan namaaf gaaffii qabu. ለሰው ግራ የሚያጋባ Waan namaaf gaaffii qabu. በህይወትሽ ላይ መስራት ይጀምራል Lubbuu keerratti jireenya keerratti hojjechuu jala. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Ulfinni Yesuus himata. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Ulfinni Yesuus himata. ለሰው የማይቻል ለኢየሱስ ይቻላል Namaaf kan hin danda'amne Yesuusiif hin danda'a. ለጴጥሮስ ሞት ነበር የታወጀው Kan Phexrosiif labsame du'a ture. ነገር ግን የእግዚአብሔር መልአክ ቀድሞ መጣና ወጣው Haa ta'u malee ergamaan waaqayyoo dursee baase. ዛሬ ሞት የታወጀብህ Har'a du'i kan sitti ዛሬ barbaade. ሞት የታወጀብሽ Har'a du'i kan sirratti labsame. የእግዚአብሔር መልአክ ቀድሞ በብርሃን ወጥቷል Ergamaan waaqayyoo dura kee ifaan ba'eera. ስለዚህ አትፍሪ Kanaafuu hin sodaatin. አትፍራ Hin sodaatin. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Ulfinni Yesuus himata. ለዚህ ነው እንደዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር Akka kanaafuu sagaleen waaqayyoo yeroo dubbatu መጽሐፈ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ macaafa Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa ኤርምያስን እንደዚህ ያደረጉት Ermiyaasin akka godhan በጎዝ እስር ቤት ውስጥ ወረወሩት ይላል mana hidhaatti darbataniidha. ከዚህ የተነሳ Kanarraa kan ka'e ኤርምያስ እንደዚህ አደረገ Ermiyaas akkas godhe. ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ይላል Gara waaqayyootti ወደ iyye. እግዚአብሔር ሲጮህ Gara waaqayyootti yeroo iyyu እግዚአብሔር መልስ ሰጠው waaqayyo deebii kenne. ዛሬ Har'a በተጨነቃችሁበት ነገር waan sin dhibbise irratti ባስለቀሳችሁ ነገር waan boossan irratti ወደ እግዚአብሔር ጩሁ gara waaqayyootti iyya. ከእግዚአብሔር ዘንድ መልስ አለ Waaqayyo bira deebii jira. ወደ እግዚአብሔር ስትጮሁ Gara waaqayyootti yeroo iyyitan እግዚአብሔር ከሰማይ ከዙፋኑ ሰምቶ መልስ ይሰጣል waaqayyo ol teessoo isaarraa dhaga'ee deebii ክብር laata. ለኢየሱስ ይሁን Ulfinni Yesuus himata. ስለዚህ Kanarraa kan ወደ ka'e እግዚአብሔር እንጩህ gara waaqayyootti hayyimu. እግዚአብሔር መልስ አለው waaqayyo deebii qaba. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Ulfinni Yesuus himata. ወደ መጀመሪያው ስመለስ መሳፍንት Macaafa abboota firdiitti yeroo deebinu በጣም የእስራኤል ሕዝብ ተጨንቀው ነበረ sabni Israa'el baay'ee dhiphate. በጣም ታውከው ነበረ Baay'ee sodaatanii ካለው ነገሮቻቸው ምድረ በዳ ሁኖ qe'ee isaanii honeera. ካለው ነገሮቻቸው ሁሉ ባዶቹ ነው Waan hundumti isaan qaban duwwaa jalaa ta'eera. ነገር ግን እግዚአብሔር ጋር ሁነው ሲስማሙና ወደ እግዚአብሔር ሲጮሁ እግዚአብሔር መልሶ ናቸው Waaqayyo wajjin walii galanii gara waaqayyootti yeroo iyyan garuu waaqayyo deebii isaanii. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Galanni waaqayyo. ወደ እግዚአብሔር ጩሁ እግዚአብሔር መልስ አለው ለልጆቹ Gara waaqayyootti iyya waaqayyo deebii qaba maatii. እግዚአብሔር መልስ አለው Waaqayyo deebii qaba. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Ulfinni Yesuus himata. በዚሁ ቃል ላይ ሁነን እንጸልያለን Sagalee kanarra dhaabannee kadhannaa